An balima actuel media jabarani filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ni sanga in kɔnɔna na. A balimamuso n'aw denmuso mankan de don n'o ye Jɛnɛba Sidibe. A ka émission bɛ n'a bɛ fɔ ma ko pour le Mali chaque secteur compte. An bɛna o émission de kɛnɛ sigi aw ye sisan. Bi an bɛna kuma fɛn min kan o ye kɛnɛya fanfɛla de. Kɛnɛya bɔkunkan an bɛna kuma fɛn min kan o de ye dɔgɔtɔrɔso caman bɛ yen nɔ, CSCOM bɛ yen nɔ, CCRF bɛ yen nɔ ka taa se dɔgɔtɔrɔsobaw ma, danfara jumɛn de b'u ni ɲɔgɔn cɛ ani kɛnɛya tigi olu ka baara kan ka kɛ mun de ni banabaatɔ n'a somɔgɔw ser'u ma. Banabaatɔ somɔgɔw fɛnɛ n'aw taara dɔgɔtɔrɔso la a kan ka comporter cogo jumɛn na an bɛna masala o de kan. Maa min b'a bolo la sisan n'an bɛna jɛ ka kuma o de ye docteur Abdoulaye Sidibe n'ale ye pédiatre ye. Docteur Sidibe an b'i fo an ka weleli jaabi la. Folikan jumɛn de b'i bolo ka lase an filɛbagaw ma nin sanga in kɔnɔna na? Ok, n bɛ actuel media kanubaga ni a lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo. Ne tɔgɔ ye docteur Abdoulaye Sidibe, donc n ye médecin ye. An bɛ docteur Sidibe fo an ka weleli jaabi la. I n'a fɔ an y'a fɔ a ye cogo min na an bɛna jɛ ka kuma kɛnɛya de kan. An y'a jateminɛ dɔgɔtɔrɔsow ka ca, CSCOM bɛ yen, CCRF bɛ yen fo ka taa se dɔgɔtɔrɔsobaw ma. Danfara jumɛn de bɛ nin kɛnɛyaso ninnu ni ɲɔgɔn cɛ? D'accord, Jɛnɛba i ka o ɲininkali diyara n ye. N'i ye Mali kɛnɛya ko ta k'a lajɛ i b'a ye dɔgɔtɔrɔso caman bɛ i n'a fɔ i y'a ɲɛfɔ cogoya min na. Dɔgɔtɔrɔso minnu bɛ yen a tilalen bɛ kɛ tilayɔrɔba fila ye. Donc tilayɔrɔ fɔlɔ o ye jamana ka dɔgɔtɔrɔso ye. Donc tilayɔrɔ filanan o ye dɔgɔtɔrɔso privéw ye. Mais n bɛ n da don nin bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna na. N'i y'a mɛn dɔgɔtɔrɔso jamana ka dɔgɔtɔrɔso o fana o tilalen bɛ tilayɔrɔba saba ye. An b'a fɔ minnu ma ko niveau 1 ou bien an b'a fɔ minnu ma ko premier échelon. O premier échelon o tɛ dɔwɛrɛ ye a fɔ olu ma ko centre de santé communautaire. O ye sigida ka dɔgɔtɔrɔso o ye dɔgɔtɔrɔso minnu bɛ digi an ka sigidaw la. O dɔgɔtɔrɔso ninnu ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ. N'i y'a jateminɛ sigida kelen-kelenna o kelen-kelenna i bɛ taa sɔrɔ o centre de santé communautaire i b'a sɔrɔ 2 3 ɲɔgɔn na i bɛ se ka t'o sɔrɔ sigida kelen na. Donc o centre de santé communautaire ninnu yɛrɛ u dayɛlɛnni daminɛna depuis san 1990 san n'an b'a fɔ o ma ko 1990 o dayɛlɛnni kɛra mun kama pour que au moins bɛɛ ka se ka kɛnɛya sɔrɔ i n'a ka kɔrɔla la. I y'a faamuya. Maintenant o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen o centre de santé communautaire ninnu toujours n'i y'a jateminɛ san 2012 san n'o ye san 2012 ye n'i ye Mali yɛrɛ mumɛ bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ min bɛ centre de santé communautaire min bɛ o ye 1134. Donc o b'a yira an ka togoda fɛn o fɛn bɛ yen a n'a hali an ka district kɔnɔna na yan nɔ quartier fɛn o fɛn bɛ yen i b'a sɔrɔ centre de santé communautaire ninnu bɛ yen. Donc olu de ka surun population na kosɛbɛ. Donc ni bana bɛ mɔgɔ la normalement i kan ka taa o centre de santé communautaire ninnu na. Maintenant n'i bɔra centre de santé communautaire la an bɛna se niveau filanan ma a fɔ o ma ko premier niveau de référence. Olu tɛ dɔwɛrɛ ye ni CSCOM tɛ se ka min gérer normalement o bɛ bila ka taa o centre de santé de référence ninnu na. Maintenant ni centre de santé de référence fana tɛ se ka min gérer donc o bɛ bila ka taa an bɛ fɔ minnu ma ko hôpital régionaux. Donc ni hôpital régional ninnu fana tɛ se ka min gérer o bɛ bila ka taa hôpital national la ou bien hôpitaux nationaux la. N'i y'a faamu ninnu bɛɛ n'u ka baara de don. Bɛɛ n'u ka baara. F'an man ka kɛ CSCOM kunna ka taa dɔgɔtɔrɔso mun b'o sanfɛ tant que i ma taa lajɛ CSCOM mɔgɔw ka f'i ye k'u tɛ se i ka sɔrɔ ka taa sanfɛla la. Tout à fait ni farigan bɛ mɔgɔ la normalement i kan ka ɲɛsin yɔrɔ fɔlɔ min ma o ye centre de santé communautaire o ye sigida dɔgɔtɔrɔso ye. Donc dɔgɔtɔrɔw bɛ yen infirmières bɛ yen en même temps infirmiers bɛ yen. Donc n'i sera n'olu ye lajɛli kɛ n'u y'a ye i ka baara bɛ se ka k'olu fɛ yen nɔ donc u b'i ka baara kɛ u b'i ka furakɛli kɛ mais n'a yirala k'a fɔ i ka furakɛli tɛ se ka kɛ yen donc u b'i bila ka taa a fɔ yɔrɔ min ma ko centre de santé de référence. O centre de santé de référence ninnu na i b'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ caman fana bɛ yen ka tɛmɛ CSCOM kan. Donc ni banabagatɔ taara CSCOM fana na CCRF fana n'a fɔ o ma centre de santé de référence n'a ka furakɛli bɛ se ka kɛ yen donc a bɛ kɛ yen n'a tɛ se ka kɛ yen donc a bɛ sɔrɔ ka bila ka taa hôpital la. An ye faamuyali sɔrɔ o yɔrɔ la parce que i b'a ye sigidaw la kuma caman ni farigan ye mun minɛ minnu b'an kɛrɛfɛ CSCOM an ɲɛ bɛ jɔ olu la an bɛɛ bɛ taa fara ɲɔgɔn kan CCRF la yen nɔ. Bon o fɛn o ye fili ye normalement n y'a fɔ cogo min na ni banabagatɔ banana ou bien ni farigan y'an sɔrɔ n'i taara CSCOM na olu de bɛ se k'a fɔ e ka bana in a tɛ se ka furakɛ CSCOM na e kan ka taa CCRF la. Wagati dɔw la i b'a sɔrɔ banabagatɔ de tɛ bila ka taa CCRF la directement a bɛ référé ka taa fo hôpital la parce que i b'a sɔrɔ a ka bana ka jugu kosɛbɛ i b'a sɔrɔ hali centre de santé de référence tɛ se k'a ka furakɛli kɛ fo n'a kɛra hôpital ye. Ɲininkali dɔ fana b'an fɛ an y'a jateminɛ dɔgɔtɔrɔso la n'an taara an b'a fɔ n'an ye mɔgɔ sɔrɔ an b'a fɔ a bɛɛ ma ko docteur est-ce que agent de santé bɛɛ bɛ wele ko docteur wa est-ce que docteur ye titre de ye walima n'i bɛ santé domaine kɔnɔ dɔrɔn i ye docteur ye. D'accord bon o yɔrɔ filɛ nin n'i y'a jateminɛ n'i taara dɔgɔtɔrɔso la
dɔgɔtɔrɔ an y'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔso ye niveau ko ye cogo min na dɔgɔtɔrɔw fɛnɛ ye niveau ko ye n'i sera dɔgɔtɔrɔso la baarakɛla ka ca mais bɛɛ n'a jɔyɔrɔ don wa nafa bɛ bɛɛ lajɛlen na n'i y'a jate minɛ k'a daminɛ duguma ka yɛlɛ sanfɛ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw bɛ yen an b'a fɔ olu ma ko aide soignant donc aide soignant olu mana bɔ yen i b'a sɔrɔ infirmier bɛ na ou bien infirmière maintenant olu mana bɔ yen i b'a sɔrɔ médecin bɛ na donc médecin fɛnɛ bɛ ɲɔgɔn ɲɛ parce que médecin généraliste fɛnɛ bɛ yen en même temps médecin spécialiste fɛnɛ bɛ yen spécialiste minnu ka dɔnni kɛrɛnkɛrɛnlen don ka ɲɛsin fɛn dɔ ma effectivement n'a fɔra ko médecin généraliste o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye mɔgɔ min bɛ yen bac sɔrɔlen kɔfɛ a ye san 8 kalan kɛ a ye diplôme sɔrɔ a fɔ ko il est docteur en médecine maintenant n'i tilala o la pour que a ka f'i ma ko médecin spécialiste i kan ka san 4 walima san 5 kalan kɛ donc o san 4 k'o fara san 8 kan k'o fara san 8 kan donc en tout pour que i ka kɛ médecin spécialiste Mali kɔnɔ yan il faut que i ka san 12 ka se san 13 kalan kɛ bac sɔrɔlen kɔfɛ donc o la a bɛ sɔrɔ ka f'i ma ko i ye médecin spécialiste ye tiɲɛna an bɛ foli bila médecin bɛɛ nin yɔrɔ in na surtout a spécialemaw parce que olu ye mun kɛ dɔɔni tɛ san 12 bac kɔfɛ tiɲɛna o ma nɔgɔ ɲininkali dɔ b'an fɛ tuguni o kɔfɛ an y'a jate minɛ k'a fɔ mɔgɔ caman b'i plaigner ni docteur ka comportement ye dɔgɔtɔrɔso la agent de santé yɛrɛ ka baara kan ka kɛ mun de ni banabaatɔ ser'i ma d'accord o ɲininkali diyara n ye o nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ an ka dɔgɔtɔrɔkan na o bɛ tubabukan na an b'a fɔ ma ko déontologie médicale baara o baara sariya de b'a la donc dɔgɔtɔrɔya fɛnɛ sariyaw de b'a la o sariya ye jumɛn an fɔ ma ko le code de la déontologie médicale donc dɔgɔtɔrɔ bɛɛ lajɛlen kan k'o dɔn o ye jumɛn ye o ye n'i ye dɔgɔtɔrɔ ye jumɛn de diyagoyali min kan n kan ka jumɛn de kɛ ni banabagatɔ nana ne ka woroli ye jumɛn ne ka devoir ye jumɛn ye banabagatɔ fan fɛ n ka woroli ye jumɛn ye n dɔgɔtɔrɔ ɲɔgɔn walima n baarakɛɲɔgɔnw fan fɛ donc an bɛɛ lajɛlen kan ka code de déontologie dɔn parce que o de b'an permettre mɔgɔ si kana fɔ i ka hakɛ kɔ an ye faamuyali sɔrɔ o yɔrɔ la nka halisa an b'an banba dɔgɔtɔrɔ kan parce que an bɛ don min na ko bi kɛnɛyako kuma ka ca Mali la yan nɔ u b'a fɔ n'i taara kɛnɛyasow la ni mɔgɔ t'i kɔrɔ mɔgɔ m'e bila ka taa e tɛ jate o kuma na minnu bɛ formation in kɛ ka éthique déontologie in kalan kɛ suivi tɛ k'u kɔ n'u tilala kalan na ka taa baaraw daminɛ est-ce que u bɛ suivi n'a sɔrɔ u bɛ ka baara in kɛ ka ɲɛ est-ce que ni baara in ka kan parce que banabaatɔ fana ye mɔgɔ min dusuma kasalen de bɛ s'i ma donc ni e fana y'a tigi kunbɛn cogo dɔ la o bɛ dɔ fara a ka bana yɛrɛ de kan en réalité o nafa ka bon kosɛbɛ parce que n y'a fɔ cogo min na fɛn caman min bɛ se ka fɛn min ka teli ka na ni o ye teliya la o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye code de la déontologie dɔnbaliya ye parce que mɔgɔ i kan ka baara min kɛ fɛn min diyagoyalen don i ka baara kɔnɔna na n'i t'o dɔn o de bɛ na ni o ye sinon en réalité code de la déontologie kɔnɔna na a bɛ kuma fɛn caman kan banabagatɔ ni dɔgɔtɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min ni fɛn min kan ka kɛ fɛn min diyagoyalen don banabagatɔ kan walima fɛn min diyagoyalen don dɔgɔtɔrɔ kan code de la déontologie bɛ kuma o kan mais n bɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya n bɛna essayer ka n da dakuruɲa 2 ou bien 3 fɔ o kan a fɔlɔ ye jumɛn ye normalement banabagatɔ mana na dɔgɔtɔrɔso la k'a kunbɛn ka ɲɛ ka a bisimila ka ɲɛ o diyagoyalen don dɔgɔtɔrɔ kan ni ani urgence fɛnɛ nana misali la a nana sɔrɔ a degunnen don ka boli ka wuli ka kunbɛn teliya la pour que au moins a ni kana to a la o diyagoyalen don dɔgɔtɔrɔ kan maintenant fɛn min fɛnɛ bɛ tɛmɛ dɔgɔtɔrɔ ni banabagatɔ ni ɲɔgɔn cɛ o fɛn kelen kelenna a bɛɛ kan ka to gundo la dɔgɔtɔrɔ ni banabagatɔ ni ɲɔgɔn cɛ dɔw la ni banabagatɔ ye denmisɛnnin ye c'est vrai i bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ a somɔgɔw ye mais ni mɔgɔkɔrɔba don i yamaruyalen tɛ ka foyi ɲɛfɔ fɛn o fɛn bɛ tɛmɛ e ni banabagatɔ ni ɲɔgɔn cɛ o kan ka kɛ gundo ye a fɔra ma ko secret professionnel hali banabagatɔ in fatulen kɔfɛ normalement gundo min bɛ tɛmɛ e n'a ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ fɛn min fɔ e ye walima e bɛ fɛn min y'a la ou bien i bɛ fɛn min mɛn normalement i man k'a lakari kɛnɛmana na sauf situation dɔw la misali la ala k'an kisi ni problème bɔra dɔgɔtɔrɔ ni banabagatɔ ni ɲɔgɔn cɛ donc peut-être aw taara justice la donc peut-être banabagatɔ sara on le suppose pas maintenant peut-être a kun bon n t'a fɔ a kun kan ka sa mais en réalité fɛn dɔ kun b'a la dɔgɔtɔrɔ kun tɛ se ka fɛn kɛ cogo si la min bɛ se ka ni kisi parce que banabagatɔ somɔgɔw bɛ se ka t'u plaindre k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ ma a occupé an na ka ɲɛ mais o bɛ taa sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ kan ka fɛn o fɛn kɛ i b'a sɔrɔ a y'a bɛɛ kɛ donc ni dɔgɔtɔrɔ y'o bɛɛ kɛ malgré ça banabagatɔ sara donc o condition kɔnɔna na juge ɲɛkɔrɔ dɔgɔtɔrɔ bɛ se k'a fɔ en réalité banabagatɔ in filɛ nin fɛn kun b'a la donc a kun tɛ se ka balo cogo si la donc o yɔrɔ de la a bɛ se ka secret professionnel o bɛ wuli ka bɔ i kan voilà o bɛ wuli ka bɔ yen donc a bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ mais en dehors de ça fɛn o fɛn bɛ tɛmɛ dɔgɔtɔrɔ ni banabagatɔ cɛ i diyagoyalen don k'a mara i kɔnɔ a man ka fɔ cogo si la donc o ye code de la déontologie donc pour finir avec ça dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ n'a dɔgɔtɔrɔ
ɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ i kan k'u bonya k'a fɔ ne ye médecin karisa ye infirmier ou bien aide soignant malgré a ka niveau i kan ka bonya donc bɛɛ lajɛlen bɛ code de la déontologie kɔnɔna na donc mɔgɔ min bɛ yen n'i tɛ code in dɔn en réalité i bɛ fɛn caman kɛ kuma dɔw la en réalité dɔnbaliya de don sinon n'i b'a dɔn i man k'a kɛ. Mais minnu t'a dɔn a fɔ cogo min na kalan kuma tɛ tɛmɛ chaque fois surtout Mali secteur santé secteur yɛrɛ la kuma ka ca mɔgɔw b'u plaigner munna formation dɔ tɛ labɛn jeunes minnu bɛ k'a daminɛ sisan nɔ k'u former a la parce que i b'a sɔrɔ a caman ka ca dɔgɔtɔrɔ denmisɛnnin de la minnu yɛrɛ bɛ stage la walima u ye baara daminɛ a la mais fiɲɛ b'u nun kɔrɔ mɔgɔ kɔni t'a dɔn fɛn min b'u bila a la. En réalité, à quoi on donne, c'est vrai, d'autres chamans ou tard, mais peut-être d'autres fenêtres ou mais ou tard, mais en réalité, ne bolo manque de suivi ou manque de surveillance. Ni mɔgɔ ta ka bila baara la i kan ka contrôler est-ce que a bɛ ka baara kɛ ka ɲɛ ou bien a tɛ ka baara kɛ ka ɲɛ donc mɔgɔ minnu kan ka o surveillance kɛ ou bien o suivi kɛ en réalité n'olu fɛnɛ t'u ka baara kɛ donc i bilala baara kama ni mɔgɔ tɛ k'i suit donc i b'a kɛ a ka di i ye cogo min na donc en réalité ne bolo o de bɛ na ni nin fɛn ninnu bɛɛ ye quoi. O b'a la ka fara kan fana minnu yɛrɛ fana bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la u t'u ka droit dɔn u t'a dɔn docteur kan ka kɛ tan de docteur man ka kɛ tan surtout e yɛrɛ den man kɛnɛ e b'a la deli dɔ la a ka se k'a tigɛ maga i den na walasa dɔ ka bɔ o ka degun na o yɔrɔ kɔni na an b'a fɔ dɔgɔtɔrɔ denmisɛnninw ye u k'u hakili to o yɔrɔ in na kosɛbɛ sabula banabaatɔ ninnu dusuma kasalen de bɛ s'u ma olu ka baara kan kɛ ka banabaatɔ bɛrɛbɛrɛ f'i ka ɲinɛ i ka bana kɔ yanni fura yɛrɛ ka k'i la o bɛ dɔ bɔ i kundonni na. An bɛ nin waati in na sisan an bɛ foli bila an filɛlibaga bɛɛ lajɛlen an b'a hakili jigin k'a fɔ an b'a ka émission Mali de kan n'o ye pour le Mali chaque secteur compte an bɛ ka kuma kɛnɛya de kan bi an ye dɔ fɔ docteurw ta fanfɛ sisan an bɛna kuma anw yɛrɛ de kan anw population an minnu ye banabaatɔw ye walima an ye banabaatɔ somɔgɔw ye n'an bɛ wuli ka se dɔgɔtɔrɔso la an b'a jateminɛ kuma caman dɔgɔtɔrɔso la ranw de bɛ minɛ mais dɔw bɛ se ka taa karisa de ye ne bila ka na karisa de ye ne bila ka na o bɛ kɛ balawuba de ye kɛnɛ banabaatɔw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ souvent ni docteur min yɛrɛ fɛnɛ ko ne ba ran su walima karisa ran su i k'a ta tɔw ka daba o bɛ mankan caya mun de bɛ na n'o ye parce que aw docteur damaw ni ɲɔgɔn cɛ aw de bɛ weleli kɛ n bɛna karisa bila ka taa. Ok, i ka yɔrɔ o diyara n ye kosɛbɛ o yɔrɔ in filɛ a kuma ka ca dɔɔni parce que n'i ye jateminɛ kɛ normalement an kumana fɛn min kan depuis tɛmɛnen na k'a fɔ banabagatɔ normalement n'i banana i kan ka taa i ka yɔrɔ CSCOM na n'i bɔra i bɛ taa CSREF la ensuite i bɛ taa hôpital la donc n'i y'a jateminɛ mɔgɔw t'o fɛn in labato kosɛbɛ donc ni mɔgɔ min banana directement au lieu k'o ka passer centre de santé communautaire fɛ walima au lieu k'o ka passer centre de santé de référence fɛ o bɛ taa directement hôpital la donc ni bɛɛ lajɛlen nana hôpital la i b'a sɔrɔ jama bɛna caya hôpital la donc ni jama nana caya o bɛ kɛ sababu ye i b'a sɔrɔ lajɛli bɛ sumaya kosɛbɛ parce que normalement n'a fɔra ko hôpital bilalen tɛ k'a fɔ ko ka consultation simple n'u kɛ o ye CSCOM ni CSREF ka baara ye hôpital dabɔlen bɛ urgence ani cas grave de kama mais ni consultation simple nana caya hôpital kɔnɔna na la i b'a sɔrɔ a bɛ baara gɛlɛya maintenant mɔgɔ minnu bɛ na ni bɛɛ nana c'est vrai ni nana hôpital la ban tɛ se ka k'i lajɛ i b'i lajɛ mais vous êtes obligé ka rang suivre donc o rang suivre in kɔnɔna na misali la n'i taara urgence la par exemple i b'a sɔrɔ normalement wagati bɛɛ i b'a sɔrɔ banabagatɔ gravelen dɔ bɛ se ka na ou bien banabagatɔ juguman dɔ bɛ se ka na donc chaque fois que banabagatɔ juguman bɛ na n'o y'a sɔrɔ e ka cas tɛ cas gravelen donc diyagoya hali n'a sɔrɔ e dalen bɛ tabali kan e bɛ lawuli k'i labɔ cas urgent de bɛ lajɛ fɔlɔ banabagatɔ min bɛ yen ni a ni bɛ danger la o de bɛ lajɛ fɔlɔ mun ye urgence o de bɛ taa fɔlɔ o de bɛ taa fɔlɔ maintenant o tɛmɛnen kɔfɛ kuma dɔ la i b'a sɔrɔ anw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ par exemple n'i bɛ hôpital kɔnɔna na i b'a sɔrɔ service wɛrɛ baarada wɛrɛ dɔgɔtɔrɔ bɛ se k'a fɔ ni banabagatɔ in b'an bolo yan nɔ a ka tɔgɔya bɛ nin cogo la mais an hakili la bana min b'a la aw ka kan ka se ka furakɛli dɔ k'a la donc an b'a bila ka na aw fɛ yen donc o caman na fɛnɛ i b'a sɔrɔ n'olu nana an tɛ sɔn olu ka arrange donc traitement n'olu nana olu bɛ don an b'olu lajɛ donc kuma dɔw la i b'a sɔrɔ dɔw tɛ a faamuya u b'a fɔ an bɛ yan nɔ depuis sɔgɔma ou bien an bɛ yan nɔ depuis nin heure in an ma lajɛ nin nana ɲɛ nin nana ɲɛ et pourtant minnu nana e ɲɛ e nana dɔw ɲɛ c'est vrai u nana e kɔfɛ mais i b'a sɔrɔ olu ta ka jugu ka tɛmɛ e ta kan donc n'olu ma lajɛ o yɔrɔ ninnu na i b'a sɔrɔ a bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni baasi ye wala u ni ta fanfɛ i y'o yɔrɔ min fɔ o ye tiɲɛ nka dogolen t'an si la bi bi in na Bamakɔ kɔnɔ ne kɔrɔkɛ ye docteur ye walima ne cɛ ye dɔgɔtɔrɔ ye a bɛ se ka k'ale bɛ ɲɛ furakɛli kɛ mais a ka dɔnbagaw ani minnu ye promotion kelen o dɔ bɛ yen nɔ o bɛ kolotugu kɛ ne ba kolo bɛ ka dimi o bɛ docteur in wele madame ba bɛ taale n'u sera i b'a ta en charge o fana bɛ kɛ o de b'a digi mɔgɔw la ka caya
o fana ça c'est possible mais o ta chama quoi chama in bora ka folo flam fo soit bana ka to ka bana ka jugun ko sebe soit a bora service do la kana aw fe no ka ko alaje o condition nu mo i bora ka mi fana fo ça c'est possible o bi se ka ke donc ani ñogon che kuma do la donc ama essayer ka ñogon sumo laje donc o la ante se ka fanga mo wulu la sigi aran jamba la du bi sigi arana mais ka fo bu ta aran jamba la c'est pas facile do la ante sonal ku laje jamana am tout ta kere fala la mbu laje aywa ama fo an fel baga yu ga fam wati dole be ke arana do be na o be do nya abete ka fo wole le kala ka tiki ka la teme aka bana de ga jugo wal mai ba so do so service do de abla kana aka ngala ge tele la ka papier la sing anye family so yoro la note ayoro ina manga ka chaku sebede ali bolo ci yaraw na iba so kuma chama de matugu be manga ke ala al sambe continuer ambe kuma population ka comportement kan souvent do fene beta docteur so la iba soro minɛnw fura minnu bɛ sɛbɛn u kun n'o wari tɛ yen nɔ est-ce que dɔgɔtɔrɔso bɛ se ka fura kɛ a tigi la garantie dɔ ka di walima k'a fɔ komi den in nin degunnen don a ye fura k'a la fɔlɔ n bɛ tila wari ɲini ka na o bɛ kɛ walima a bɛ to yen de fo a mansaw ka na ni wari ye. D'accord o yɔrɔ in filɛ nin ye a ka gɛlɛn dɔɔni parce que jamana bɛ ni a taacogoya don jamana bɛ ni a kɛcogoya don i b'a sɔrɔ jamana dɔw la jamana ɲɛmɔgɔ kelen don ka wari dɔ labila o don furaw la ou bien ka wari dɔ labila fond ye mɔgɔ minnu bɛ na ni moyen t'u bolo pour que au moins u ka prévention bɛ se ka kɛ yanni u somɔgɔw ka na ou bien peut-être dɔ b'a sɔrɔ dɔw bɛ a banana ka na ni urgence don par exemple a banana ka na i b'a sɔrɔ somɔgɔ tɛ yen foyi tɛ yen donc souvent accident bagatɔ dɔw yɛrɛ bɛ na u tɛ foyi kalama tout à fait u somɔgɔ t'u la kuna effectivement mais ni jateminɛ kɛ an ka jamana in kɔnɔna na kuma dɔw la i b'a sɔrɔ fɔni dɔw bɛ kɛ mais souvent c'est pas aussi que ça dans la plupart des cas i b'a sɔrɔ fɔn tɛ yen dɔgɔtɔrɔ dun filɛ dɔgɔtɔrɔ n'i y'a mɛn dɔgɔtɔrɔ baarakɛden de a bɛ komi i ye mɔgɔ ta i nana bila i ka yɔrɔ la a ka baara kɛ dɔgɔtɔrɔ b'o hukumu kɔnɔna de la fura tɛ dɔgɔtɔrɔ bolo wari tɛ di dɔgɔtɔrɔ ma k'a fɔ ni banabagatɔ nana a ye fura san ale kɔni bɛ yen ale ka baara ye jumɛn n'i nana ale b'i lajɛ fura min kan ka sɛbɛn i kunna ale b'o sɛbɛn i kunna donc i bɛ taa fura san walima i somɔgɔw bɛ taa fura san i bɛ na a bɛ k'i la mais wagati caman na mɔgɔw bɛ mɔgɔw t'a faamuya o b'a fɔ a bɛ jalaki kuma caman o y'a to a ka sa voilà an nana u ma maga an na foyi ni rien et pourtant jamana ma fɛn di k'a fɔ ko k'a di ko ni aw nana a ka kɛ n'a dira dɔgɔtɔrɔw b'a utiliser u b'a k'aw la mais en réalité n'a tɛ yen nɔ est ce que u bɛ se k'u yɛrɛ k'a ye donc a ka gɛlɛn dɔɔni donc ni fond bɛ yen spécial bɛ yen k'a fɔ ni banabagatɔ min nana banabagatɔ min bɛ yen ni somɔgɔ t'a nɔfɛ ou bien banabagatɔ min nana ni se t'a ye donc ni fura min kan ka k'a la n'a fɔ o ma ko les médicaments d'urgence ou bien les médicaments de premier soin donc ni olu bɛ yen a bɛ ta a bɛ kɛ banabagatɔ la mais i bɛ taa sɔrɔ u b'an ka dɔgɔtɔrɔso min na a ka dɔgɔ n'a fɔ n bɛna n da o bɛɛ la mais a ka dɔgɔ. awɔ mais an y'a ye minnu bɛ médecine kɛ kolo sanfɛla in kɛ u ka soutenance waati ne bolo u bɛ kaleli kan dɔ kɛ est ce que minnu ye bac sɔrɔ ka taa école privée ninnu kɛ ka santé kɛ olu fɛnɛ ka olu ka soutenance taabolo bɛ cogo di parce que o kalikan in kɔnɔ i b'a fɔ i tɛ fɛn caman kɛ i tɛ fɛn caman kɛ mais i b'a sɔrɔ pratique la i b'a dɔw ye u t'a bɔ a sira fɛ mun de bɛ na n'o ye. ok bon i bɔra ko min fɔ nin ye fɛn suguya kelen tɛ minnu bɛ yen n'u bɛ taa école de médecine kɛ n'olu tilala san 8 na bac kɔfɛ a fɔ olu ma ko les diplômés de la faculté de médecine ils sont docteurs en médecine maintenant minnu bɛ yen peut-être n'u ye bac sɔrɔ u bɛ taa san 3 kɛ a fɔ olu ma ko les infirmiers d'état ou bien les sages-femmes donc o tɛ fɛn kelen ye les médecins la olu bɛ les infirmiers ou bien les sages-femmes olu b'olu coiffer mais tout kɔni fɛ kalikanw b'a fila bɛɛ kɔnɔna na que tu sois sage-femme ou infirmière kalikanw bɛ yen n'i kɛra médecin fɛnɛ kalikanw bɛ yen wa bɛɛ bɛ kaleli in kɛ n'i tilala kalan na baara sɔrɔ ko t'a la foyi tɛ n'i tilala kalan na yanni i ka diplôme ka d'i ma bɛɛ bɛ kalikan in kɛ i y'a faamuya. mɔgɔw tɛ a labato ka da kun caman kan voilà. mais n'i ma i y'i kale n'i ma labato est ce que kɔlɔlɔ b'a la. bon dɔgɔtɔrɔya sariya la kɔlɔlɔ b'a la parce que misali la n'i taara fɛn kɛ fɛn min man ka kɛ i bɛ se ka problème sɔrɔ o dɔ ye jumɛn ye misali la a fɔ ni banabagatɔ mana fɛn o fɛn fɔ n ye n bɛ a kɛ gundo ye fo ka taa fɔ n sara don min na hali ni banabagatɔ in sara ne tɛ n yamaruyalen tɛ k'a ɲɛfɔ mɔgɔ wɛrɛ ye donc n'i taara o banabagatɔ ka gundo ɲɛfɔ mɔgɔ wɛrɛ ni banabagatɔ bɔra kalama a bɛ se ka plainte déposer i kama i bɛ se ka o ye problème dɔ ye o ye diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna ye maintenant lahara yɛrɛ fɛnɛ i bɛ se ka problème sɔrɔ a la parce que a fɔra an ka ɲɔgɔn sutura an kana ɲɔgɔn wayiba a tigilamɔgɔ bɔra so a nana kalifa e la a y'a gundo bɛ ɲɛfɛ e ye donc ni e ma se ka a gundo sutura o kama ka taa yala k'a ɲɛfɔ yɔrɔ la n ye nin ye karisa la n ye nin karisa ye nin fɔ n ye
ni bala surtout sage-femme yɛrɛ forlen do la dɛ a maɲi quoi en réalité c'est pas bon. aya an ye faamuyali sɔrɔ o yɔrɔ kan an y'a jateminɛ fana docteur i b'a sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ CSCOM ninnu ni CCRF na olu kelenw de bɛ clinique privée la i b'a sɔrɔ jama ka ca dɔw b'a fɔ ne ka baara banna nin waati in na ne kan ka taa yɔrɔ wɛrɛ o b'a sɔrɔ mun kan ka yɛlɛ ale nɔ la o tigi ma na fɔlɔ est ce que ale kan ka kɔ don o banabaatɔ ninnu sigilen na. D'accord o kuma diyara n ye ne ye jateminɛ kɛ en réalité mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ CSCOM na ou bien les structures publiques jamana ka dɔgɔtɔrɔsow la a kɛra CSCOM a kɛra CSRF a kɛra fɛn o normalement i b'a sɔrɔ a caman bɛ yen kɔni u tɛ baara kɛ privé la mais a dɔw bɛ baara kɛ privé la maintenant o kuma dɔw la i b'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso ye heure la baara ye mais dɔgɔtɔrɔso ni yɔrɔ caman tɛ kelen munna ani yɔrɔ caman tɛ kelen ne ye jateminɛ kɛ 24 heures sur 24 7 jours sur 7 seli ko t'a la foyi ko t'a la seli don ko t'a la foyi ko t'a la mɔgɔ bɛ sɔrɔ yɔrɔ kelen min na o ye dɔgɔtɔrɔso ye maintenant équipe ko de don k'a daminɛ sɔgɔma na ka se wula fɛ o équipe b'a dama na a f'o ma ko équipe de permanence ou équipe du jour maintenant k'a daminɛ wula fɛ la ka jigin sɔgɔma équipe dɔ fɛnɛ ma f'olu ma ko équipe de garde en réalité a ka gɛlɛn k'i ka taa dɔgɔtɔrɔso la k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔ foyi tɛ yen hôpital surtout hôpital ou bien jamana ka dɔgɔtɔrɔso dɔ bɛ jigin a y'a sɔrɔ dɔ bɛ yen en réalité équipe dɔ tɛ se ka taa cogo si la k'a sɔrɔ ko mɔgɔ wɛrɛ tɛ yen o tɛ se ka kɛ a bɛ se ka kɛ mɔgɔ dɔ bɛ yen ale kelen ou bien u mɔgɔ fila dɔrɔn de bɛ se ka baara dɔ bɛ olu dɔrɔn de bɛ se k'o kɛ i b'a sɔrɔ peut-être dɔ empêché nin kelen dɔrɔn de bɛ yen donc i b'a sɔrɔ ni ale ka heure sera i b'a sɔrɔ ale bɛ se ka taa mais k'a fɔ ko nin ye dɔgɔtɔrɔso lankolalen ko mɔgɔ si tɛ yen. ayi n ka teli i n'a fɔ souvent sage-femme yɛrɛ yɔrɔ dɔw bɛ na sɔgɔma dɔw ta ye 14 heures olu bɛ jigin mun bɛ garde la o bɛ yɛlɛ dɔw bɛ se ka fɔ n'a sɔrɔ tintɔ tɛ kɔni mais i nalen don i bɛna PC la walima i nana visite wɛrɛ la u sinna ka fɔ i sigi ne ka heure banna ka ban nin kun ye ne taatɔ de dɔ bɛ nalen n'o tigi nana o b'i lajɛ n'ale taara k'i to ten n'o tigi mana na kuma na est ce que banabaatɔ in tɛ temps dɔ perdu ya. o yɔrɔ filɛ nin ye o nafa ka bon kosɛbɛ parce que n'i y'a jateminɛ heure la baaraw de don bon c'est vrai heure la baara don mais adamaden filɛ kunkolo baara bɛ kɛ ni kunkolo de ye kunkolo mana sɛgɛn ka se degré dɔ la i b'a sɔrɔ i tɛ ɲuman kɛ bon misali la n'a fɔra i ka na baara daminɛ par exemple dimanche sɔgɔma fo o dugujɛ lundi sɔgɔma i b'a sɔrɔ kunkolo b'i sɛgɛn kuma dɔ la hali n'i ma sɔrɔ i ma baara caman kɛ i b'a sɔrɔ i b'i sɛgɛn donc i sɛgɛnnen dɔ mana na o wagati a fɔ ko k'ale lajɛ i b'a sɔrɔ n'i ko k'i b'a lajɛ i tɛna ɲuman kɛ donc tu préfères que i collègue min bɛna yɛlɛn a tigilamɔgɔ k'o kɔnɔ o ka furakɛli ɲɛnama k'a la parce que n'e ko k'i bɛna lajɛ a bɛ se ka kɛ i bɛ se k'a lajɛ si c'est une urgence obligatoirement i b'a lajɛ mais ni urgence tɛ i b'a fɔ a ka sigi e collègue min bɛna yɛlɛn a k'o kɔnɔ mais tout kɔni fɛ a bɛ se ka kɛ banabaatɔ bɛ se ka temps dɔ perdre mais k'a fɔ k'o tɛna na o tɛ se ka kɛ n'o tɛna na o b'ale informer donc ni précaution min kan ka ta donc o précaution bɛ ta quoi. i ye o yɔrɔ min fɔ an y'a faamu k'a fɔ a tɛ se ka kɛ fo o tigi ka na mais souvent n'i taara dɔgɔtɔrɔso la hali kuma fɔcogo ɲuman i t'o de sɔrɔ ka ɲɛsin bɔ an ka kɛnɛya tigilamɔgɔw da k'a ɲɛsin banabaatɔ ma dɔw yɛrɛ ka kuma ko n'i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la ko n'i m'i pari ko n'i ye cogo dɔ la k'u t'i considérer est ce que o kan ka kɛ dɔgɔtɔrɔ taabolo ye. bon en réalité n y'a fɔ cogo min na o bɛɛ lajɛlen bɛ code de la déontologie kɔnɔna na o kuma code de la déontologie yɔrɔ min bɛ kuma kɔnɔ o ye jumɛn ye a bɛ fɔ n ka bɛɛ minɛ cogo kelen na fantan fara faama kan jɛman fara finman kan i mana kɛ mɔgɔ sugu o sugu n'i wulila ka se dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ kan ka se ka fɛn o fɛn k'i ye normalement a kan ka se ka fɛn o fɛn kɛ fantan ye faama ye ou bien waritigi ye a kan ka se k'o kelen kɛ fantan fɛnɛ ye ou bien bololankolon o jagoyalen don dɔgɔtɔrɔ kan code de la déontologie yɛrɛ b'o ko fɔ donc normalement dɔgɔtɔrɔ ka baara kɔni tɛ k'a fɔ ko a ɲɛna wolomali kɛ banabagatɔ mana na quel qu'en soit sa religion a ka diinɛ o a mana kɛ a ka diinɛ fɛn a mana kɛ diinɛ fɛn o fɛn na o a mana kɛ wari b'a bolo wari t'a bolo a mana kɛ farafin don tubabu don quel qu'en soit n'a nana ale kan ka i wasa don a la ka furakɛli min kan ka k'a la k'o k'a la ka ɲɛ k'a tɔgɔtɔ. ayiwa an ye faamuya sɔrɔ o la sisan anw yɛrɛ banabaatɔ fana i b'a sɔrɔ souvent banabaatɔ b'a fɔ de ne taara yɔrɔnin min na fo ne ta ka ɲɛnabɔ o waati walima bi ma ne bila ne ka fɛn résultat mɛnna nin bɛ tantɔ nin bɛ tan i b'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso la siraw de bɛ yen nɔ n'i taara fɔlɔ i bɛ taa accueil la i bɛ tigɛ i bɛ n'i sigara na dɔw fana b'a fɔ de f'olu ko étape brûlée parce que olu peresilen don temps t'olu bolo a bɛ o tigilamɔgɔ aborder cogo di.
Bon, en réalité, ni bela jeli kuma de kuma dɔw la I b'a sɔrɔ ni dɔw nana a condition kɔnɔna na I b'a essayer I bɛ kuma u fɛ dɔw b'a faamuya mais en réalité dɔw t'a faamuya parce que dɔw b'a fɔ ah non ne ka banabagatɔ urgence ye c'est vrai kuma dɔw la I b'a sɔrɔ dɔw bɛna ka fɔ k'u ka banabagatɔ urgence ye mais I b'a sɔrɔ urgence tɛ donc a ka d'u ye n'olu nana yɔrɔnin min na u ka lajɛ ou bien u ka banabagatɔ ka lajɛ mais dɔgɔtɔrɔ b'a ka baara dɔn n'i nana n'i ka banabagatɔ urgence ye a b'a lajɛ il prend pas du temps mais ni urgence tɛ dɔgɔtɔrɔ b'a fɔ ah bon I b'i sigi aran na ni turu sera I ma an b'i wele ou bien kuma dɔw la ni analyse dira analyse bɛɛ n'a a bɔ wagati don n'i ye suman sɛnɛ suman bɛɛ n'a se wagati don dɔw ye kalo kelen dɔw ye kalo fila dɔw ye kalo saba n'i ye kalo saba suman sɛnɛ est ce que I bɛ se k'o tigɛ a kalo fila ou bien a kalo kelen o tɛ se ka kɛ donc analyse min dir'e ma o jaabi kan ka bɔ heure hakɛ min kɔnɔna na ni e pressera donc I b'a sɔrɔ kuma dɔw la a bɛ kɛ baara ye donc kuma dɔw la c'est pas parce que dɔgɔtɔrɔw sigilen don k'u tɛ ka baara kɛ mais I b'a sɔrɔ u bɛ ka fɛn dɔ de kɔnɔ n'o ma bɔ I b'a sɔrɔ u tɛ se ka baara kɛ ou bien c'est pas parce que I nana depuis heure jumɛn fura foyi ma k'i la parce que u bɛ ka analyse ninnu résultat kɔnɔ kuma dɔw la n'o résultat ma sɔrɔ I b'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ tɛ se ka fɛn ɲɛnama a tɛ se k'a dɔn bana min yɛrɛ b'i la fura min kan ka d'i ma o bɛɛ ye a bɛ komi manque de communication bɛ dɔgɔtɔrɔw ni population ni ɲɔgɔn cɛ parce que dɔgɔtɔrɔw b'u plaigner population ka comportement na population fana b'i plaigner dɔgɔtɔrɔ la fo dɔw b'a fɔ ko n'i kɔni sera dɔgɔtɔrɔso la ko i ta bannen de ko wari b'i kun k'u b'a bɛɛ b'i kun wa k'i ka o tile journée bɛɛ de bɛ ta ko dɔgɔtɔrɔso la taga ye tile kelen de o bɛɛ tɛ communication baliya I n'a fɔ CSCOM ninnu filɛ olu bɛ komi école décentralisée la cogo min na walasa ka kɛnɛya surunya sigidala mɔgɔw la est ce que o CSCOM ninnu parce que a komi fɛn comité dɔ b'a kɔnɔ président bɛ yen fɛnw bɛ yen nɔ souvent est ce que olu tɛ se ka fɛn dɔw kɛ porte ouverte sugun dɔw walasa ni population ka échanger population ka dɔn k'u bɛ yen nɔ parce que caman b'i pan CSCOM tɔn yɛrɛ tɛ CSCOM ninnu filɛ dɔgɔtɔrɔso ye n'an bɛɛ ma taa an ton ɲɔgɔn ka dɔgɔtɔrɔsoba la an t'a dɔn k'an taara dɔgɔtɔrɔso la. Tout à fait. Je pense que orang filɛ nin ye média mɔgɔw de bɛ se ka sensibilisation caman kɛ que ça soit les médias publics ou privés olu de bɛ se ka sensibilisation kɛ ka mɔgɔw informer ka se ka mɔgɔw la faamuya k'a fɔ ah n'aw banana aw kan ka passer ni étape ninnu fɛ bureau ko min fɔ nin généralement CSCOM ninnu gérelen bɛ bureau de fɛ mais bureau tɛ se ka kuma dɔ la bureau bɛ se ka sensibilisation ni fɛnw organiser mais pour que a ka se ka population na sɔrɔ en réalité il faut vraiment les médias donc voilà médias ka u sen don a la que ça soit les médias publics ou privés o de bɛ se ka permettre population ka se ka lafaamuya u ka se ka fɛn caman dɔn parce que mɔgɔ bɛ fɛn dɔw kɛ kuma dɔw la dɔnbaliya don peut être dɔw bɛ taa mankan ni fɛnw kɛ parce que u b'a sɔrɔ u t'a dɔn de dɔw t'a dɔn a fɔ an kan ka passer CSCOM na d'abord ou bien ni ma taa CSCOM na an kan ka passer CSCOM la d'abord dɔw kan mɔgɔw t'o dɔn mais ni mɔgɔw la kunnafoniya na I b'a sɔrɔ u bɛna dɔn donc fɛn mankan caman bɛ yen caman bɛna bɔ a la. fɔlɔ I ye sage-femme ko kumaw fɔ minnu bɛ bac sɔrɔ ka taa 3 ans kalan kɛ matron fana tun bɛ fɔlɔ olu tun bɛ musow lajigin est ce que sage-femme ni matron ninnu bɛ plan kelen kan walima sage-femme ye matroniya tɔgɔ tunun de parce que I t'a mɛn mɔgɔ da bilen ka caya k'a fɔ ne ye matron ye d'accord o matroniya ninnu a ma tunun hali sisan a bɛ yen matron ye mɔgɔ généralement olu ye mɔgɔ minnu bɛ yen n'u ye DEF sɔrɔ ka kalo 6 ou bien san 1 kalan kɛ donc olu ka kalan bɛ basé pratique de kan donc muso lajigin bɛ kɛ cogo di donc olu ka kalan bɛ basé n'u tilala o kalo 6 ou bien san 1 formation na donc olu ka baara bɛ kɛ muso lajigin ye maintenant mais matron fana tɛmɛnen kɔfɛ dɔwɛrɛw fana bɛ yen olu fana ka baara ye muso lajigin ni peseliw ye a fɔ olu ma ko infirmière obstétricienne olu ye jumɛn ye o ye minnu bɛ DEF sɔrɔ ka taa san 3 kɛ donc olu fana ka baara ɲɛsinnen bɛ muso lajigin ni fɛnw ma mais olu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sage-femme de bɛ yen donc sage-femme fana ka baara ɲɛsinnen bɛ muso lajigin ma mais sage-femme de b'u bɛɛ lajɛlen sanfɛla la. gynécologue fana tɛ lajigin. gynécologue fana bɛ lajiginin kɛ mais gynécologue n'a fɔra ko gynécologue ka baara tɛ lajiginin dɔrɔn c'est vrai olu bɛ musow lajigin mais olu bɛ fɛn caman ba kɛ sage-femme tɛ se ka min kɛ parce que olu bɛ musoya banaw bɛɛ lajɛlen furakɛ donc sage-femme tɛ min kɛ quoi. mais sage-femme olu bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔso ninnu bɛɛ la kelen kelen walima sage-femme ni ka niveau dan ye CSCOM ou bien CCRF. d'accord n'i ye jateminɛ kɛ que ça soit CSCOM de ye premier niveau ye donc ale de bɛ en contact direct avec la population sage-femme bɛ CSCOM na n'i bɔra CSCOM na I bɛna CCRF la donc CCRF la service dɔ bɛ yen an b'a fɔ o ma ko gynéco obstétrique o gynéco obstétrique ni service la sage-femme bɛ yen hôpital fana na o service kelen bɛ yen n'o ye gynéco obstétrique ye donc sage-femme bɛ yen fana donc o b'a yira n'i y'an ka dɔgɔtɔrɔso niveau 3 in fɛn fɛn ta k'a lajɛ I b'a sɔrɔ sage-femme b'a la cogo min na
infirmière obstétricienne be bon matron généralement mi yoram na ko sa ulu soro mande hôpital ni few na kuma do law bi soro mais ulu soro ga danga bur su kon naw de la anga docteur musum semani munu be ulu soro ga di o de la ko so zone reculée no matron be effectivement comme ya photo ko al zone reculée na c'est comme be a bela jilena am yoram na ko 2012 kon nana donc jatim no nya da c'est comme bakele ani keme ani disaban nani donc va era presque dugu ga do nga fakita so c'est comme yoram bon ni ngo dugu c'est comme tege dugu bela c'est comme be ke dugu mina e ba soro dugu alentour dugu bela jelin kan la bela jelin kan asega na yen donc c'est comme ko be go to ni mon fo ko c'est comme be fo bakele ni kola mais ni ata legal sano anga village kono nawla muso be jigin so souvent be se ka jouer de no yele kan do be ka mal dem ye akon me problème sugu do la se do ma muso do ni yele fena be se ka to be se ka ke chugo me ka ses comme nunu to sigida la alors que ses comme be ulle kama d'accord o fera o kuma ina faga bon ko parce que ni ses comme nunu ta ka jate mine c'est vrai ngo ses comme ngata ses comme bakili ndoni mais o ti labolike en réalité il va soro normalement ses comme ni dugu a kerefe dugu ni ses comme to la enfle oram na ko sisa il va soro dugu fa ba la minina olu dugu fa be ga da mine kilo kelen ga se kilo tanduru olu bela jilen kan ga se kana furakel ke ses comme kelina a alentour bela jile mais kuma do le va soro dugu do be aga situation kama ali ti se kana furakel ke o be aga furakel ga gele tukudi il va soro peut-être de ses comme be dugu minani olu ga dugu che kobu ni nyonche o be ba soro ses comme dugu minani olu ga dugu che babu ni nyonche ou bien il va soro kulubu ni nyonche donc ce qui fait que l'accessibilité est très difficile donc au sugu na ba soro ni muso ga tinwi la be ni bana ka to juguman bi ka se ka ses comme nasra manjan ko se be awi gele ko se be ko wala sirako ni koko samia fe donc sirawti donc o be ga sabi mo tamambe fatu kada oka no bela jilen timen ko fe ta soro anga yoro be ses e dugu be e wa soro ses comme man suru la fi donc o bela jilen problème bi mais je pense que amika ta stram fe ni sandama don ina ko peut-être ses comme na se ga soro anga dugu kilingil na bela jilen ala ka comme nous do an garsigala nga dugu be ka do sora la sabla ni ay aramade me kalanke me nga jamana développement ke fo ka soro kenya de bi bolo ni kenya ti bolo fen fo ite nye iti se ki dadu fo ila kibe o ko sigisi nga kibina na fa soro la ala ka kenya de ambela jalema ay sa ambe continuer docteur so ta ko fan fela kan ay ses comme fo ay sesero fo ay docteur so ba fo o docteur so ba na fo Bamako ya dialyse avec docteur so ba joli ñone la d'accord c'est vrai anda do docteur so la ku détail do ni mais mena essayer ga soko kan do ni donc nya fa ngo ses comme ni village nu kilingil naw tagala village chama bi wa so ses comme bi mais Bamako ya no refene ni anga quartier kilingil naw tagala wa so ses comme fla sababi jate no wera ida tout derrière ses comme me district konna na Bamako era konna na peu près ses comme bi oroni kili commune worin voilà dans les 6 communes donc il va sur 16 quartiers d'obi 16 comme Flavie do Saba do Reta nani donc ainsi de suite mais nani 16 comme borin 6 rafu rebi maintenant 6 rafu normalement commune kilingilena ni a jatimne 6 rafu kilingilena bi 6 rafu kilingilena mais otti menango fe ni anga cercle nu kilingilena jatimne donc normalement il va sur 6 rafu kilimbi et en 2013 dès quand là-bas il y a 6 rafu me malikonna 6 rafu bior ani kili woro obi Bamako ya no district sisrafu kelengelen be comment dire commune donc ça veut dire que dans le district de Bamako il y avait 6 CCRF donc mais autre maintenant on fait cercle bela normalement il doit avoir un centre de santé de référence voilà maintenant bara CCRF là on go le premier niveau il sera organiser deuxième niveau de référence oui à full mako les hôpitaux régionaux oui docteur Soba munu banga région nuna donc bon auparavant il va sur région Chegi nek même là ou région Konondo Chegi voilà donc il y a des en région nous kilingilna fin il va sur hôpital bala na bora région fla nyona donc kay hôpital lobby en même temps et Sigasso dobi Sekou dobi Mopti Gao Tomoktu donc sur les 8 régions en réalité région Warok mais déjà hôpital bi yoram na fulmako hôpital régional ou bien les hôpitaux régionaux maintenant le deuxième niveau de référence ni sera fou desera sera fou abla kata yenno mais ouais momudu bi région sono yanno ni Bamako yanno ni sera fou desera directement hôpital public de là maintenant au hôpital régionaux nous ou bien au sera fou nous lu fene mi se abla kana hôpital public là hôpital public na à peu près il y a 6 à 7 comme ça et il y a hôpital Gabriel Touré il y a hôpital du Point G
il y a hôpital dermatologique de Bamako, il y a hôpital de Kati, il y a hôpital mère-enfant, il y a l'hôpital, il y a IOTA et il y a le Centre national de dentostomatologie. Nous avons hôpital hôpital du Mali be jatulu fe hôpital du Mali be jata fe fana hôpital o be état ta ye hôpital mun fota voilà nous be état ta normalement fona bora hôpital mère-enfant na aller état ta do bala mais c'est pas totalement public. Voilà, mais hôpital pourcentage de état voilà, mais voilà, c'est semi-public quoi. Voilà, mais les autres hôpitaux donc on be état ta. Maintenant il y a dialyse ko kuma foni dina fara ko dialyse o dialyse banagato mɔgɔ minnu bɛ ni u yɛrɛ tɛ ka baara kɛ bilen ni insuffisance rénale b'u la tubabukan na an b'a fɔ ten donc o tigilamɔgɔ ninnu dialyse de kan ka k'u la dialyse tɛ dɔwɛrɛ ka jeli sɛnsɛn k'a nɔgɔ bɔ a la ni yɛrɛ tiɲɛna yɛrɛ ka baara de ye ka jeli sɛnsɛn k'a nɔgɔ bɔ a la donc ni yɛrɛ tiɲɛna o tɛ se ka kɛ bilen donc a tigilamɔgɔ kan ka to ka don machine na wagati ni wagati ça va dépendre de son état donc ka to ka dialyse in kɛ mais n'i y'a jateminɛ an hakili bɛ min na an ka hôpital min bɛ yen ni yɛrɛ furakɛyɔrɔ bɛ yen ni dialyse bɛ se ka kɛ o ye hôpital du Point G. Donc généralement Mali kɔnɔna na yan donc o problème bi banagatɔ fɛn fɛn na ni dialyse kan ka k'u la u bɛɛ lajɛlen ta bɛna kɛ Point G donc ce qui fait que a bɛna ni problème dɔɔni parce que jama bi caya kosɛbɛ wagati dɔw la donc n'a kɛra a bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔgɔtɔrɔw déborder donc a ma donc sisan nɔ an bɛ ka fɔ n ko foyi tɛ taa kɛnɛya kɔ tɔw dun bɛ sɔrɔ hali région na donc n'o bana bɛ mɔgɔ min na hali région na f'i kana Bamakɔ yan walasa ka dialyse de kɛ tout à fait o bɛɛ de kan ka na Bamakɔ a bɛ se ka kɛ kɔsa in na région ninnu dɔw la i b'a sɔrɔ peut-être a dɔ dayɛlɛ n kɔni t'o kalama fɔlɔ pour le moment mais n ka dernière information na hali n'a sɔrɔ i bɛ Gawo bɛ Tombouctou normalement i bɛna fɔ Bamakɔ i bɛ taa Point G i ka dialyse bɛ kɛ yen nɔ ça c'est dans les publics quand même mais privé bɛ yen a bɛ se ka kɛ hali région fɛnw na privé bɛ yen a bɛ se ka kɛ mun na parce que hali Bamakɔ yɔrɔw bɛ yen privé don mais dialyse bɛ se ka k'u la mais public kɔni na n kɔni bɛ yɔrɔ min ta kalama o de ye Point G mais a bɛ se ka kɛ dɔwɛrɛw dayɛlɛ na région na tɛ min kɔni kalama fɔlɔ. Kɛnɛya tɛ se ka taa ni baarakɛminɛnw t'i bolo hôpital ba minnu fɔ Bamakɔ kɔnɔ yan nɔ Mali ta la a bɛ 7 bɔ mais est ce que o dɔgɔtɔrɔso ninnu équipélen don ka ɲɛ parce que chaque fois i b'a ye karisa kan ka évacuer mun de bɛna ni évacuation in ye. Bon n'i ye minɛnko in ta k'a lajɛ a kuma ka ca dɔɔni c'est vrai jamana bɛ don min na ko bi jamana ɲɛmɔgɔw bɛ k'u seko kɛ mais hali bi problème dɔɔni bɛ yen parce que matériel caman bɛ yen a dɔw la i b'a sɔrɔ u bɛ u tiɲɛnen don dilanbaga tɛ ka sɔrɔ o la ou bien a dɔw la u tɛ yen mais a caman ye a bɛ yen mais a tiɲɛna dilanbaga de tɛ ka sɔrɔ a la k'a fɔ k'a tɛ yen fiyewu fiyewu o ka gɛlɛn dɔɔni problème ye min ye n'u tiɲɛna k'a fɔ ko k'u dilan o dilanni ma nɔgɔ i b'a sɔrɔ mɔgɔ tɛ sɔrɔ k'u dilan ou bien n'a tiɲɛna yan'a ka dilan a bɛ se ka kalo caman kɛ a ma dilan donc o problème bɛ yen en temps réel ni minɛn tɛ dɔgɔtɔrɔ bolo a bɛ se ka furakɛli kɛ mais tu es très limité i b'a sɔrɔ i tɛ se ka taa yɔrɔ jan i dan ye bana simple ni banaw bɛ bana la ni analyse tɛ par exemple ni scanner tɛ ou bien ni jelita girimanbaw tɛ i tɛ se ka o banaw détecter i tɛ se k'u furakɛ donc ni i bɛ yɔrɔ la minɛn tɛ yɔrɔ min na donc a ma nɔgɔn a bɛ komi sisan i ka taa médecin spécialiste ta ka taa bila fo burusi kɔnɔna na peut-être ka gynécologue ta gynécologue ye jumɛn a bɛ se ka muso ka banaw bɛɛ furakɛ a bɛ se ka césarienne kɛ ni muso kɔnɔma don a bɛ se ka opérer a ka jigin mais n'i taara o bila fo burusi kɔnɔna fin na hali tabali ɲɛnama tɛ yɔrɔ min na kuma tɛ bloc ma est-ce que a bɛ se ka baara kɛ donc a tɛ se ka baara kɛ kunkolo bɛ baara kɛ kunkolo nafa ka bon mais ni minɛn tɛ dɔgɔtɔrɔ bolo a ka gɛlɛn a ka se ka baara ɲuman kɛ. O la sisan nɔ minɛn an ye minɛn kɔni fɔ o ye dɔgɔtɔrɔsobaw ta ye CSCOM ninnu ni CCRF ninnu na o minɛnko fana sirilen don état de la walima komi ko an ko CSCOM na ko bureau bɛ yen nɔ bureau mɔgɔw bɛ fɛɛrɛ kɛ walasa minɛn dɔw ka lase CSCOM ma hali n'a s'u yɛrɛ ta san u ye partenariat ɲini ONG dɔw fɛ parce que i b'a sɔrɔ ONG dɔw bɛ yen nɔ u bɛ mɔgɔw dɛmɛ santé domaine kɔnɔna na. Effectivement, CSCOM ye quartier ta ye. CSCOM ti jamana ta ye. Quartier ta do mais c'est pas privé. C'est pas privé. Donc quartier de ta do sigida mɔgɔw de ta do. Donc sigida mɔgɔw de kan k'u jɔ ni a équiper li ye mais kuma caman na jamana bɛ CSCOM dɛmɛ CSCOM avancé la a bɛ baarakɛlaw di CSCOM ma a bɛ minɛnw di CSCOM ma mais o tɛmɛnen kɔfɛ ONG fana bɛ yen minnu bɛ CSCOM dɛmɛ bon kuma caman na i b'a sɔrɔ hali ni minɛnko problème bɛ yen a man ca kosɛbɛ mais o t'a bali k'a fɔ ko minɛnko problème tɛ kɛ mais fɛn min y'an ka CSRF ye ani an ka hôpital régional ani an ka hôpital public ninnu donc en réalité jamana de jɔlen bɛ n'olu ka minɛnko ye. Jamana bɛ baarakɛla mun di CSCOM ma jamana de b'olu sara CSCOM ye ou bien effectivement jamana de b'a sara.
o baarakɛla ninnu kɔfɛ CSCOM yɛrɛ bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛw ta a yɛrɛ bɛ minnu sara. Tout à fait, parce que jamana bɛ mɔgɔ min di CSCOM ma c'est pas suffisant donc jagoya fo CSCOM yɛrɛ ka mɔgɔ dɔw recruter donc ASACO b'olu sara. ASACO b'olu sara. Voilà, ASACO de ye CSCOM bureau ye. Parce que a fɔ ko ASACO a fɔ ko CSCOM. CSCOM ni ye dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ a forme centre de santé communautaire, c'est un centre de santé qui appartient à la communauté. Mais le CSCOM est géré par l'ASACO, association de santé communautaire. Donc ASACO est groupement c'est le groupement qui gère le CSCOM. Au bureau mbo kono nulu be o gérer olu bo sara. Olu be fond bo mi. Olu bɛ fɔn bɔ dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ kɔnɔna na dɔgɔtɔrɔso bɛ baara min kɛ a bɛ mɔgɔ minnu lajɛ a bɛ jelita minnu kɛ en même temps a bɛ fura minnu feere donc dɔgɔtɔrɔso kan ka tigɛw fana bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la voilà tigɛ ni fɛnw voilà olu de consultation wari ye donc o wari min bɛ sɔrɔ donc kalo kɔnɔna na donc dɔgɔtɔrɔso kan ka minɛn minnu san a kan ka ordonnance minnu san a kan ka papier minnu san a kan ka intrant minnu san donc dɔgɔtɔrɔso b'olu san donc a mana olu san wari tɔ mana to min ye dɔgɔtɔrɔso kan ka mɔgɔ minnu sara n'o bɛ dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ ka compte la donc a bɛ sɔrɔ ka olu sara donc olu bɛɛ mana bɔ a la a tɔ mana to donc o bɛ bila dɔgɔtɔrɔso ka compte la. Aya an ka waati falen o bɛ k'i sɛnsɛn nka yan'an ka émission in kun cɛ docteur Sidibe e yɛrɛ ye dɔgɔtɔrɔ ye i bɛ se ka i tɔɲɔgɔn dɔgɔtɔrɔw la sensibiliser cogo jumɛn na u k'a dɔn k'a fɔ banabaatɔ minnu bɛ s'u ma u ni tɔbɔtɔli ka kan u k'an ka bɛrɛbɛrɛ walasa k'u ɲina u ka bana yɛrɛ kɔ. D'accord o kuma in diyara n ye kosɛbɛ en réalité c'est vrai i ye min fɔ siga foyi t'o la banabagatɔ degunnen de bɛna dɔgɔtɔrɔso la a bɛna a sɔrɔ a somɔgɔw kamana gannen don ale yɛrɛ n'a sɔrɔ a hakili bɛ i b'a sɔrɔ a yɛrɛ fana kamana gannen don donc u bɛna a sɔrɔ u degunnen don kosɛbɛ donc normalement n'u nana dɔgɔtɔrɔw kan ka u kunbɛn cogo ɲuman na mais wagati dɔw la i b'a sɔrɔ banabagatɔ bɛ na o b'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ degunnen don dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ sɛgɛnnen don kosɛbɛ donc souvent i b'a sɔrɔ ni aw ma kuma ɲɔgɔn ye aw tɛ ɲɔgɔn faamuya donc o de bɛ na ni mankan ninnu caman ye donc ne hakili la pour que mankan ninnu ka se ka dɔgɔya caman ka se ka bɔ a la hali n'a ma ban an ka kuma ɲɔgɔn fɛ ni aw nana aw bɛɛ ka hakili sigi aw ka kuma n'aw kumana aw bɛ ɲɔgɔn faamuya donc a kan ka taa sira min fɛ a bɛ kɛ o cogo la donc o bɛ caman bɔ mankanw na. Banabaatɔ yɛrɛ kan ka lajɛ ka dɔgɔtɔrɔw faamuya walasa baara bɛ nɔgɔya u fila bɛɛ bolo banabaatɔw bɛ ka na dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ ninnu bɛ olu de kama ni banabaatɔ tɛ yen dɔgɔtɔrɔso tɛ bila kuma tɛ mɔgɔ ka taga bila kɔnɔ bi an b'a fɛ ka ɲɛfɔli kɛ an filɛbagaw ye u ka dɔn danfara minnu bɛ dɔgɔtɔrɔso ninnu ni ɲɔgɔn cɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na fana docteur minnu bɛ yen nɔ u ka différence ye mun ye étape joli joli de bɛ yen nɔ bɛɛ n'a ka baara don an ma jigiya k'a fɔ an filɛbaga bɛɛ ye faamuyali sɔrɔ nin na halisa ala ka kɛnɛya di maliden bɛɛ lajɛlen ma pour le Mali chaque secteur compte la santé n'en fait pas exclusion.